धर्मक्षेत्र कहीं कुरु वंशर जे प्रतिष्ठाता जहाँ जो रजा ना कुरु बोली कहुई आपणकर कुरुंकर बोधे 50तम परपुरुष होती प्रतीप 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 आपणकर जेतेबेले प्रतीप जड़े रजा प्रतीपंकर पुओ होती शांतनु प्रतीप गंगा कूल बसिक तपस्या करुले बुझे कि जोटा कुरुक्षेत्र बोली कहला से समय से रजा मैंने भी तपस्या करने को जाती मझे मझे जमी आम एकादशी उपवास करुचे से बेल देखिक मझे मझे पलैबे जंगल भितर एकुटिया बसवे समस्त छाड़देवे माने जंगल भितर टे मुक्त हे भगवान को डाकिबे बुझे कि सी बस ये समय गंगा अभिशापग्रस्त होकर मर्त्य को आसती अभिशापग्रस्त होकर मर्त्य को आसती झीटी होकर आसिले प्रतिपद बस ये कौन कले जदि गंगा बयस हो गला बाहा बयस सी से प्रतिमंकर डाहाण गोड़ उपर बस पड़े भल लगे बसले आपणकर सेपटे विश्वनाथा जहाँ करा हम ना नहीं ना नहीं ये नहीं रजा जे रजा रजा बेसरे अच्छा कि ध्यानस्थ अच्छा से डाहाण पट गोड़े आसी बसले आमर नियम हूँ डाहाण पट गोड़े झील बस पार हाँ बाम पटे स्त्री बस बाम पटार ये बसबनी कि डाहाण पटे सी बसबनी से स्त्री की बामांगी कह हुए डाहाण पट गोड़े झील बसला जो डाहाण पटे बसले ध्यान भांगला गोटे छुआटे की आसी बस पड़ा छुआटा मैंने बड़ झीटा से ये तो पूरा बुढ़ा है ना ये कौन पिला कि ये कहले माँ तुम किए या कहूना कि परिचय देलेनी से पचार तुम जी भी हुआ तुम एमती एकुटिया बोलुच कहीं मो सांगे चल मो राजबाटी की चल तुमर जदि आपत्ति नथिबो तुम मो पुओ सांगे तुम बाहर करदेवी तेणु जिते बड़े आज्ञा भगवान नख गुण जो जन्म हम से असुंदरिया कि जाब कि तेणु शांतनु बहुत कले तेणु से बाहर है से छुआ मैंने जन्म है जो छठ माने आपणकर जो सप्तम बसु 7टा छुआ को पानी बसैले तापर अष्टम बसु रहिले सी हेले भीष्म जो कहानी अच्छी आप ये जो कुरुंकर एम होते परवर्ती वंशधर एक जेहेतु से एरियाटा तांकर एवं दाटू से दृश्यदेवती और सरस्वती नदीर मझी जगटा तेणु से गोटे पुण्यक्षेत्र से कहला जे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव समवेता माने माने समवेत होती जुजुत्सव युद्ध करने को इच्छुक थिबा व्यक्ति माने एवं से जो धृतराष्ट्र पचार मामेका देखो जोठी आपणकर विरोधाभास आसला मोर तार से आपणकर विवेकर अधपतन हो गला जाम तेणु तुम भाईर पुओ सी तुम मोर तार कहीं कहल आम पिला माने कहलनी आम पिला माने कौन कर मामेका पांडवास चैव जोटा कहले मो छुआ मैंने पांडव मैंने कौन कले पचारे ना जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ तेणु जिते यहीटा सी पचार देइचंती जे मामेका पांडवास चैव किम अकुर्वत संजय यहाँ पचरा हो ना महाभारत युद्धर 10 दिन पर कहीं पचरा है ना जेपर्यंत भीष्म सेनापति थिले नमस्कार से पर्यंत समस्त विश्वास था जे भीष्म सेनापति अच्छा माने कौरव पटर पराजय ना पराजय हेनी कि भीष्म जिते सरसज्जा पड़गले प्रथमटा हूँ भीष्म पर्व युद्धर भीष्म जो सरसज्जा पड़गले खबर पहुँचीगला धृतराष्ट्र पाखे धृतराष्ट्र से ही पचारा माने प्रथम 10 दिन से भाई मो पुआ मैंने हारेनि कहीं जेहेतु भीष्म अच्छा भीष्म को बलैला भाया योद्धा पृथ्वी में कहीं ना तेणु हारे तो कहीं चिंता करी युद्ध कथा भावुची बोध जुणुवे अंधर को जानी जो से पचारे सेठू ये कहते से कथा नाई बर्तमान युद्ध आरंभ कथा से कहते जो पचारे मामेका पांडवास किम अकुर्वत माने कौन कले माने कौन गोटे अतीत घटना किसी घटी जाइए अलरेडी 10 दिन से गला युद्ध हो सारे भाई नमस्कार 10 दिन युद्ध हो सारे एवं से 10 दिन युद्ध भितर ये तापर कहते ये वर्णना कले महाभारत युद्धर कहानी जे एमती एमती होता श्रीकृष्ण आ 10 दिन पर दिन कथा 10 दिन पर जो दिन 10 दिन सरला 11 दिन माने सकाळु पचरा होची जे कौन है
से पर्यटन से भावुँ मोर तो हार ना ना जेहेतु भीष्म अच्छा आम कहीं हारू भीष्म तो केवे युद्ध भीष्म तो पराजय स्वीकार करवा ना किंतु भीष्म जो गोटे कथा देते जे प्रत्येक दिन 10,000 सैन्य मारि 10,000 लेखे मार्च कि सेगुड़ा मार्च कौन आपंकर पदाधिक मरुँच योद्धा मरुना किए कहीं ये योद्धा को जगी दौरान आगे तो सब पदाधिक थे ना पदाधिक गुड़ा सफा सफा कर ये चलती सेपटे चलती कि किसी लाभ होलानी से जो गोटे कथा प्रथम जोटा आसला मामेका पांडवाश्चैव जिते बड़े मु तो भाव आसीज से अहंकार प्रवेश कर विवेक नष्ट हो कहीं विवेक नष्ट होली शेष श्लोक जिते बड़े पचरा होचे तमें मत कह संजय जे महाभारत युद्धर परिणाम कौन हम से कहले परिणाम हम कौन संजय कहले तुम यदि मत पचारुच माने मोर निजस्व भ्यू नवाक चाहूच मोर व्यक्तिगत मत है जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर जोठी जोगेश्वर कृष्ण अच्छा आ पार्थ धनुर्धर अच्छी तत्र श्री विजय भूति सुनिश्चित मतिर्मम सेठी श्री माने लक्ष्मी से पटरे संपद से पटरे भूति माने आपणकर सामर्थ्य शक्ति प्रतिष्ठा सबकि अच्छी आ विजय से सेटा मो निजस्व मत माने से दिन ही कहीदे जे तुम पुओ मैंने सफा हे ही से तो अंधतरा धृतराष्ट्र ना नहीं ये आगुआ दिन कथा कहीं कहे तांकु तो शुणु आपणकर टेलीकास्ट जोटा हम सेटा डायरेक्ट टेलीकास्ट होता ना ना नहीं जानी कि सी सी कहले मो मत यहाँ तमें ग्रहण कर न कर ये अलग कथा कहीं सी परोक्षे कहता जेहेतु मो मत हूँ मैंने मरवे तुम एवं जुतरा बंद कर तुम बोक मना करके आउ जतिक अच्छा बचीजे तेणु सीधा कहीं कहे ना द्रोण को समय मले सब कहीं जो चैप्टर कहीं भीष्म जेहतु गोटे कथा हूँ द्रोण होती कौन सीधा कथा आज्ञा द्रोण हेले ट्यूशन सारे गुरु नुहे ना से आमर सब गोटे माने जो ये करा द्रोण गुरु शब्दटा पाई माने सतरे से अस्त्र गुरु एटा ठीक कि सी हेले कौन ट्यूशन सार ना सी आंकर व्यक्तिगत ट्यूशन सारे माने घर ट्यूशन सारे से तांकर स्वतंत्र ट्यूटोरियल नथिला सी आंक घरे आसी पढ़ाउथिला ना तेणु ट्यूटोरियल सारे आउ ये सारे भितर बहुत फरक अच्छी तेणु द्रोण को मैंने रखिपारे ना पाखे जदि सी गोटे निजे ट्यूटोरियल अलग करते से कहता ना अरे मो शिष्य भल ताकू सपोर्ट करी तुम पटू कहीं जी कि जेहेतु आंक घर दरमा नहीं पढ़ाऊे जमी आपणकर गोटे स्वाभाविक द्रोण अस्त्र गुरु सेटा मना ना आंकर कूलगुरु होती कृपाचार्य कृपाचार्य द्रोणकर से होती शला बुझे कि हाँ किंतु गोटे कथा हूँ एमाने गुरु कहीं नुहति आपणकर आमे जो आमे धर आमे जो पाठ पढ़ले सार पाखु से आमर शिक्षक शिक्षक आमको शिक्षा देते गुरु सी जी चिन्ह दिए आमको जे परमात्मा किए आत्मा को परमात्मा सहित साक्षात्कार जी करई दे पारे से शक्ति जहाँ पाखे अच्छे सी है गुरु बाकी जी है सी आमर शिक्षक आमर मार्गदर्शक हो पारती किंतु से माने गुरु नुह कहीं गुरु जो शब्दटा को श्रीकृष्ण जितेबाला कहते गुरु दक्षिणा देवाक जाइए शांतिपनी की सेठी श्रीकृष्ण अच्छा श्रीकृष्ण निजे परम ब्रह्म बोली किए जानू कि न जानू शांतिपनी जानते 2 मासर जो लोक सब जाक पढ़ीला अष्टादश विद्या से कौन गोटे आजबाजे स्टूडेंट कथा हूँ कोर्स खाली आईमा कथा आउ कौन आ 2 मास ना कि सब जगह पढ़ी मो गोटे असंभव जिनस नुहे कि श्रीकृष्ण जहाँ कहते प्रथम ये कहते गुरु आपड़ सर्वज्ञाता सर्वज्ञातार मीनिंग कौन ये बुझा आपड़ सर्वज्ञाता मैंने आप जानते मु परम ब्रह्म देखो गोटे माने अति सुंदर भाव कहते गोविंद बोलंती गुरु सर्वज्ञाता तुम्भे तुम्भंकु विद्या पढ़ाई पारिबु के आंभे माने हे गुरु आपण सब जानते मु परम ब्रह्म ये सारा संसार जिते विद्या मोठू सृष्टि होती किंतु आपण को मु विद्या पढ़ाई पारिबेनी कहीं से जगह आपण अच्छा तेणु आपण होती सर्वज्ञता किंतु आपण मोर नमस्य जेहेतु आपण मत गुरु कहीं सी सहीटा ही पढ़ाई आत्मा परमात्मा तत्व पढ़ाई शांतिपनी
जदि सेटा न पढ़े था स्त्री मागे न था मो पुआटा को आण कहीं ये जिनटा जान किए केमी मो पुओ को नहीं आई जम ये कथाटा कह केमी सी से जानी बोली कहले तेणु से गुरु एमाने सब घर शिक्षक तेणु एमाने जहाँ शिखे पिला से अनुसार डेई अच्छा एबेकार तो क्वेश्चन बोले ए नागा मंत्री आसुचंदी आज्ञा हाँ काहे कि सो नेकेड गछ कम इग्नोर काहे कि गछ आपनकर आज्ञा ताको गुरु होजंदी पूरा पूरा लंगला भाई हमर भगवान शंकर ताको गुरु ना एमाने श्मशान साधक से माने श्मशानवासी सी आपण सुनतु गोटे कथा होची श्मशान होची कौ जगह कहले आपणकर जो सब प्रकार मोह सरी जाइए सेटा ही श्मशान तेणु मोह ना बोली से स्थिति अच्छा किसी जाए से ना आज्ञा शुणु आपणकर हेनी किसी से शुणु जो स्थिति से अच्छा किसी हेनी शुणु मुझे शुणु आप तो नागा मान कथा कहते मुझे नागा मान हाथ में डायरेक्ट मिसनी एमती गुरु हाथ में भेट होनी हंसानंद सरस्वती सबुदिन सका चलिकी आसवे आपणकर ऋषिकेश रु हरिद्वार हरिद्वार रु ऋषिकेश लेफ्ट राइट हंसानंद मुझे से बयस होता 80 वर्ष गोटे लोक लेफ्ट राइट कर 25 किलोमीटर सबुदिन 25 किलोमीटर हाँ जीवा आसा 25 किलोमीटर ना कि बेसी हम ना कम मानी है आपणकर ना सी कौ बाटे आसते कौन करमी गिरिघर देखिए पलि आस अलग कथा कि 25-30 बोले समस्त जो कहती मुझे केवे चलनी कि जानी कहीपरि नहीं कि सी गोटे लोक माने ना हंसानंद सतर हंसटे माने आपणकर गोलाली है सुंदरिया लोकटे माने हंस भाया चेहरा जो कहते सतर हंसटे किंतु से कहा से निर्वाक साधन माने क्या हाथ में कथा कहतनी से कथा हे ना आपको देखीदे खाली टे हसदे से आप प्रणाम करदे कि तार सुनते जहाँ चैप्टर क्लोज जाओ से जो आम मैंने मो अन्य साधु मानक पचारे भाई ये कौन किसी क्या कहना ना से बर्तमान निर्वाक साधन अच्छा तेणु सी कि कहतनी जीवन में से कटे 40-50 वर्ष प्रवचन देपर से निर्वाक बाट बाछी ने मोर दरकार ना आ सी भी सेमती साधना भितर था सी जदिव पिंधती कौपिन पिंधती किंतु माने पूरा लंगला कहीबनी किंतु आंठू उपरकू कौपिनटा रही माने ये खंडाक टिके गोड़ेदेला भाया गामछाटे जमी गोड़ेदेला भाया सी बुलती किंतु असुविधा किसी तेणु हम कहीं जी से जगार जो मैंने रही जाती आपर जन्म तापर आउ गोटे कथा सत कथा कह आज्ञा एगुटाक साधना बोली भावतुनि एगुटा भी पूर्वजन्मर किसी सुकृत भी अच्छी आप दिनक होनी एगुटा भगवान आपणकर आमर आमर देखो ये जो आसकर ये भी खंडगिरी ता भर भी किसी लोग से टाइप अद्भुत चरित्र आप लोग देखुना ये तो आप जैन सन्यासी अच्छा ऊर्धलंगला है सी कि रोचन संसार भितर ताले हाँ आज्ञा जगह सी अच्छा कि जायस ना संसार आपणकर जदि से न होता ताले वाल्मीकि केंती हेले वाल्मीकि केंती तैयारी हेले सी भी तो सेमती रही ना गोटे माने जदि उहुका है जाए परिस्थिति को बाध्य कर आज्ञा बोपा पुओ हल जाक उहुका होते वाल्मीकि बापा भी उहुका ही नथिले कि च्यवन महर्षि भी उहुका होते ना तांको पुओ ये भी उहुका हेले तेणु हेतले उहुका हबाटा गोटे थिला कोर्स रे च्यवन तपस्या करिया पड़े जो सुकन्या आखि फुटेले से आरंभ हो गला ना आपणकर जो माने जो ये दस्युहा पथर रहस्य से ना जो अनुलोम विवाह है माने क्षत्रिय और ब्राह्मणर जो विवाह है से जो जन्म है छुआटी सी एमती ट्राक बाहर को गला ना आप दस्यु रत्नाकर ट्राक बाहर को जा पछे रहस्य से आगुरी जो बहुत गुड़ा करा जगह होता जे बेले बेले ये प्रभाव से प्रभावटा को ये देखो प्रभावटा बदलवाई के दिन लगे 60,000 वर्ष वाल्मीकि जो तपस्या कले दस्यु रत्नाकर जो वाल्मीकि हेले 60,000 वर्ष तपस्या कर 60,000 वर्ष तपस्या पर सी हेले दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि
ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଥିଲା 1,00,000 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନଟା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଆମର ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ସୁକନ୍ୟା ଚବନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକନ୍ୟା ସରଜାତି ସମ୍ରାଟ ସରଜାତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକନ୍ୟା। ହଁ ଆୟୁଷ ନା ନାଇଁ 120ଟା ଯୋଉ କୁହା ହଉଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ କିଏ 80ରେ ଗଲା କିଏ 90ରେ ଗଲା କିଏ 100ରେ ଗଲା କିଏ 70ରେ ଗଲା କିଏ 40ରେ ଗଲା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ ହଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଲା କି ଗାଡ଼ିଟେ ତିଆରି ହେଲା ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯେ ୟାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଏତିକି କି ଏତିକି କାମ କରିବ ନୁହେଁ କି। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦାହରଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଜେସିବି ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ମାର୍କେଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଜେସିବିର ଆୟୁଷ ଥିଲା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବ 50,000 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ଓବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଦିନକୁ ମନେକର 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବା କଥା ତାକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ରହିବ କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ ସେଇ ଲାଇଫ ସ୍ପାନଟା ଆସିବ କି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚଲାଉଛେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ରଖା ହେଇଛି ଏତିକି 1000 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା ଏତିକି ବର୍ଷ ଯାହା ରଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେତିକି ଚଲେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆୟୁଷ କମିଲା ଆମର କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ପଚାରିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ଯାଏ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଏନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଧରାଯାଉ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ନେଉଛେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ହାରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ଅବଧିକି ଦେଖିକିରି ଆୟୁଷ ତିଆରି କରାହେଲା ଯେ ଏତିକିଟା ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେଣୁ ତାରି ଅନୁସାରେ ସ୍ପାନ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ 120 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକ ଭଲ ନିଦ ପ୍ରାୟ ହେଉନି ଧରାଯାଉ ରାତି 8 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଶୋଉଥିଲା ଭଲ ନିଦ ହେଲେ ସିନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଠିକ୍ରେ ରହିବ ନିଦ ଭଲ ନହେଲେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ହେବ କାହାର ଆହୁରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱାସ ଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ହାରରେ ମେସିନ୍ କାମ କରିବ ତାକୁ ସେତିକି ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏୟାରଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ସେଟା ହେଉଛି ତାପରେ ନାହିଁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କୁହାଯାଇଛି 50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖଟିବା ତାପରେ ଆମେ ଖଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇବା ଯେମିତି ଖଟିବାଟା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କମେଇଦେବା ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନେ। ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ଅଛି 85 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ମିଳିଲେ ବି କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବ ଯେ ମୋର ମେସିନ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଚାପ ପକାଉଛେ ଆମର ହାର୍ଟ ମେସିନ୍ଟା ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତା ସବୁ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ରାତି 10ଟାରୁ ଦିନ 8ଟା 9ଟା ଯାଏଁ ତାକୁ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନେକର ରାତି 1 ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପାଣି ପବନ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ମନେକର ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସକାଳୁ ତ ପୁଣି ଉଠିବେ 8ଟା ବେଳକୁ 9ଟା ବେଳକୁ କି ଯାହା ଉଠିବେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ମେସିନ୍ ପାଇଲା କି ତାର ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରୁନି ସେତିକି ସମୟ କାମ କରୁନି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମରିଯାଉଛି ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ମଜା କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଇଏକୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେଦିନ ସେ ଭଲରେ ମୋ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଆରାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ସେ ବାହାରେ ବସିକି ପେପର ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କହିଲେ ବୋହୂ ଟିକେ ପେପରଟା ଆଣେ ଖରାଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ଖରାଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି 2ଟା ବେଳକୁ ବସି ପେପର ପଢ଼ିଲେ ସେ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ତାର ସେ ଘର କାମ କରୁଛି ବୋହୂ ହିସାବ କଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ପେପର ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚା ଟିକେ କରିଦେବି ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଚା ଟିକେ ଦେବି ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ସେ ଚା ବସେଇଛି ଚା ହେଇସାରିଲା ଚା ଧରିକିରି ଗଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିଆଇବ ବୋଲି ଆଗରେ ଟୁଲ୍ଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକରି ପେପର ଉପରେ ଆଉଜିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି
ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପେପର ବି ହାତରେ ଅଛି ନା ପାଟିରୁ ଖାଲି ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ଧାର ଇଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କହିଲେ ଫେଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମେସିନ୍ଟା ସେତିକି ଦିନ କାମ କଲା ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମରିବା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ କହିବି ସେ କଥା 4 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଙ୍କର ନିଗମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଥିଓରି 4 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲି ବୟସ ହେଲା ଲୋକ ମରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପମୃତ୍ୟୁ। ଅପମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ହଇଜା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ସଫା ହେଇଗଲା କି କରୋନା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯାଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ପଳାଇ ଆସେ କିଏ କମ୍ ବୟସରେ ମରିଯାଉଛି ରୋଗରେ ମରିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଭାବରେ ଆମେ ଏହା କରିଛେ ସେତିକି ଦିଆଯିବ ଭାଗ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାହିଁଲେ ହେବନି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ବୁଝେଇବି ଆଉ ତୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଛୁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ସେଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସିନି ଯେ ତୁ ପଳା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଜିଣିଲେ ଯାଇକରି ସବୁ କରିବୁ ସିଏ ହେଠୁ ପଚାରିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁଛି ତ୍ରିଗୁଣ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନି ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ହେବ କ'ଣ ତୋତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ତୋକୁ ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ତଥାପି ହେଉନି ନା ଦେଖେ ବାବା ତୋ କର୍ମର ଫଳ ତୁ ଭୋଗିବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ନା ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗ ନା ତେଣୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ତା ଫଳ ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି ତୁ ଯା ତୋ କାମ କରେ ତୋ କାମ କଲେ ଯାଇକି ତୁ ପାଇବୁ ନା ନା ତାଙ୍କର କାମ ଥିବ ବୋଧେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ କାହିଁକି ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ନିଜେ ବନ୍ଧା ସିଏ ତ ନିଜ ନିୟମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ସବୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ବଂଶଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଯିବ କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକିନା ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ନିୟମ ହିଁ ପାଳନ ହେବ ଜଜ୍ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ବଦଳେଇ ଦେବ ନା କ'ଣ ମାନେ ତାପରେ ସେ ବାପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବଦଳାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନାଟା ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆସିବ ଅର୍ଜୁନର ପୁଅ ହେଇକରି ସେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 11 ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଅଲଗା ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଟା ପୁରା ଜିରୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଇଏ 15 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି କେତେ ଦିନ 28 ଦିନରେ 28 ଦିନ ଯଦି ତାହେଲେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଲା 14 ଦିନ ଇଏ ହେଲା 14 ଦିନ ଯଦି ସତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସେ 28 ଦିନରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି ପୃଥିବୀକି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହେଲା 14 ଦିନ ଆମ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଯାହା ନରଲୋକରେ ବର୍ଷେ ତାହା ଦେବଲୋକରେ ଦିନେ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ତମେ ଦେବ ପଠେଇଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଠେଇବି ଯେ ଯିଏ ଗଲେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି 14 ଦିନ ନା ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଦେହରେ ଆସିକି ତାକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ 14 ଦିନ ମାନେ ଆମ ହିସାବରେ 14 ବର୍ଷ ହେବ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସେ 14 ବର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ
तेणु आम एपटे मर्त हिसाब से 14 वर्ष जो दिन सर बापा सेपट टिकेटा तो सरी जाइए उपाय ना यहाँ रिटर्न टिकट हो जाता ना तेणु सी फेरले हाँ आप कहे कहीं कलबल हे कलबल ये कराला चंद्र गोटे बड़ भूल करते गुरुपत्नी अपहरण करते एवं तांकु से कहगला तुम जदि यहीटा तुम जीव तुम गोटे अंश जाकर से दंडटा पाई जाए से पापर तुम मुक्त हम तेणु तुमको दंड दिहब मु क्या छाड़नी मत तो छाड़नी तुमको कि छाड़ी निजे भगवान निजक छाड़ी कौ जगह निजक क्षमा करना मुझे कि मो द्वारा जदि किसी भी भूल हो मो पिला द्वारा भूल है मुझे दंड पाऊँगी जब आपण पुओ जब कोटी गोटे बदमाशी गला लोक आसिक आप द्वारा शोधुना कि आपन तो भूल कर कहीं सुधा खाइले सेमती भगवान भी निजे खाई ना गाड़ी गुड़ा सब खाई तेणु सेमती हम से अपराध कौट से क्षमा ना दंड संहितार क्षमा ना।